ዕለት 21 መስከረም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዕለት 21 መስከረም በዛ ዕለት እዚኣ ቅዱስ ቆጵርያኖስን ዮስቴና ድንግልን ሰማዕትነት ተቀበሉ። እዚ ቆጵርያኖስ ቅድም ጠንቋሊ ማለት በዓል ስራይ ከምኡውን ከሓዲ እዩ ነይሩ። ምስራይ ተማሂሩ ኣብ ብሔር ምዕራብ ይነብር ነበረ። ብስራዩ ብጥንቁልና ውልዕሉ ኩሎም ጠንቆልቲ ጸብለል በለ። ብብዝሒ ትምክሕቱን ስራዩን ከዓ ተንሲኡ ናብ ሃገር አንጾኪያ ኸደ። ኣብኣቶም ካልእ ናይ ጥንቁልና ትምህርቲ እንተሎ ክርኢ ካብቲ ናቱ ዝበልጽ እንተኾይኑን ክመሃር እንተዘይብሎም ድማ በቲ ዘለዎ ጥንቁልና ኣብኣቶም ክፍክር ከደ። ኣብ ሃገር አንጾኪያ ምስ በጽሐ ከዓ ሓደ ጎበዝ ካብ ደቂ ዓበይቲ ሃገር አንጾኪያ ዜናኡ ሰምዐ። እዚ ጎበዝ እዚ ንሓንቲ ድንግል ጓል ክርስቲያን ዮስቴና ዝስማ ናብ ቤተ ክርስቲያን ክትከይድ ከላ ኩሉ ሳዕ ይርእያ እሞ ይፈትዋ። ብናታ ፍቅሪ ድማ ልቡ ከም ሓዊ ይቃጸል ነበረ። ግናኸ ገንዘብ ብምሃብ ወይ ብምስራይ ብጥንቁልና ወይ ብቅትለት ምፍርራህ ወይ ብምቅብጣር ብዝኾነ መንገዲ ክረኽባ ኣይከኣለን። ቆጵርያኖስ ጠንቋሊ ናብ አንጾኪያ ምምፁ ምስ ፈለጠ ግና ኣጸቢቑ ተሓጐሰ። ንሱ ብምስራይ ካብ ኩሎም ሰብ አንጾኪያ ይበልጽ እዩ ይበሃል ነበረ። ሽዑ እዚ ጎበዝ ናብኡ ኸይዱ እቲ ኣብ ልቡ ዘሎ ሓዘን ገለጸሉ። ማለት ብዛዕባ ዮስቴና ድንግል ንሱ ኣጸቢቑ ከም ዝፈትዋ እንተኾነ ክረኽባ ከም ዘይከኣለ ነገሮ። ቆጵርያኖስ ከዓ ዝደለኻዮ ክፍጽመልካ እየ ኢሉ ኪዳን ኣተወሉ። ድሕሪዚ ዘለዎ ዝኾነ ናይ ምስራይ ተግባራቱ ናብኣ ሰደደ እሞ ኣብ ልዕሊኣ ዋላ ሓንቲ ክገብር ኣይከኣለን። ኩሉ ግዜ ስራዩ ናብኣ እንተለኣኸ ካብቲ ናይ ሰይጣውንቲ ሓይሊ ኣበርትዐ። ክትጽሊ ክትጸንሖም እሞ ኣብ ቅድሚኣ ክቆሙን ክጻብእ እዋን ኣይኽእሉን ነበሩ። ቆጵርያኖስ ምስ ደኸመ ብምጽዋዕ ሰይጣውንቲ ምስ ረብረበ ነቶም ኣጋንንቲ ከም ዝበሎም ንዮስቴና ድንግል እንተዘየምጺእኩምዋ ኣነ ክምለስ እየ ክርስቲያን ክኸውን እየ በሎም። እቲ ሓለቓ ሰይጣውንቲ ድማ ሓደ ምኽሪ ሓሰበ። ንሱ ድማ ካብቶም ሰይጣውንቲ ሓደ ንመልክዕ ዮስቴና ከም ዝመስል ገይሩ ንቆጵርያኖስ ከም ዝረአዮ ገበሮ። ንሱ ድማ እቲ ሰይጣን ወይ እቲ ጋኔን እቲ ሓለቓኡ ከም ዝኣዘዞ ገበረ። ቀልጢፉ ድማ ንቆጵርያኖስ ነገሮ። እንሃ ዮስቴና ናባኻ ትመጽእ ኣላ በሎ። ቆጵርያኖስ ከዓ ጸቢቑ ተሓጐሰ። እቲ ዝበሎ ሓቂ ስለ ዝመሰሎ ክጽበያ ጸንሐ። ሽዑ ንኣኣ መሲሉ ናብኡ ኣተወ። ንሱ ከዓ ተሓጒሱ ብድድ ኢሉ ሓቂፉ ንኽስዕማ ኢሉ ካብ ብዝሒ ሓጐሱ ዝተላዕለ ድማ ኣንቲ ነንስቲ እግዝእቶን ማለት ሓለቓእን ዝኾንኪ ዮስቴና እንቋዕ ድሓን መጻእኪ ምስ በላ እቲ ሰይጣን ዝኽሪ ስማ ምስ ሰምዐ ከም ትኪ በኒኑ ጠፍአ። ቆጵርያኖስ ድማ እዚ ምትሃትን ምትላልን ከም ዝኾነ ፈለጠ። ንሰይጣንሲ ዝኽሪ ስማ ክጽዋዕ ከሎ ክቐውም እኳ ዘይተኻእሎ ከመይ ገይሩ ደኣ ክኸታልላ። ሽዑ ቆጵርያኖስ ተንስዩ መጻሕፍቲ ጥንቁልናኡን ስራዩን ብሓዊ ኣቃጸሎ ንኹሉ ጥፍኦ። ቢድ ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት ጥምቀተ ክርስትና ተጠምቀ። ቀጺሉ እውን መነኮስ ኮነ። ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ከዓ ዲያቆን ሾሞ። ደጊሙ እውን ክህነት ሾሞ። ብምግባር ሰናይን ብትምህርቲ ቤተ ክርስቲያንን እናዓበየ ምስ ከደ ከዓ ኣብ ሃገር ምዕራብ ዘላ ቅርጣግና እትበሃል ዓዲ ኤጲስቆጶስ ክኸውን በቕዐ። ንቅድስት ዮስቴና ድማ ወሲዱ ኣብቲ ደብረ ደናግል እመምኔት ማለት ሓለቓ ደናግል ገበራ። ኣብ ሃገር ቅርጣግና ጉባኤ ማሕበር ቅዱሳን ኣብ ዝነበረሉ ካብቶም ኣብኡ ዝተኣከቡ እዚ ቅዱስ ቆጵርያኖስ ሓደ ነበረ። ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ዳኬዎስ ንጉስ ብዛዕባኦም ሰምዐ። ናብኡ ፀዊዑ ድማ ንክርስቶስ ክሒዶም ንጣዖት ከምልኹ ሓተቶም። ኣይንሰምዕን ኢሎም ምእዛዝ ምስ ኣበይዎ ከዓ ዓብዪ ኩነንየ ኮነኖም። ድሕሪኡ ኣራእሶም ብሰይፊ ክቁረፁ ኣዘዘ። ተሰይፎም
أخري سماعتنت منقسة سماعات تقبلوا بركتهم مسانا يكون زل ألم ألم آمين. سلام لقبريانوس سماعت إيسوس فيما بت يجن إسات ووي أبالاته زهما مثل سلستو إدو زتساتف هو ساما وسلام ليوستينا بهابيت يوو سما انت تزهروه كمتيس مستيما. سلام نقبريانوس سمعت إيسوس فيما منفس قدوس مالتيو عبد استحاو وعي أكالاتو زحمما مسلست سبوت زتحابابرو بدخام بساما نيوستيناون سلام عبد أو عواسما زبننا خمتكي صلاة سنات مستيما. سلام لأصهيوت لولد ماريام مسكابو وكلميدا قلبابو لسفنق عادي بها أهاموت مسرابو وتكست بمقرابو لقسطنطينوس وبمقبو برهان لوتو وكبر الهزبو. سلام لأصهيوت نود ماريام معرفيو مسكابو كلميداون قلبابو نسفنق دم خالعي مزيز حاموت مستايو مسرابو زتقلص بمعرابو نقسطنطينوس بزبونو بمقبو نعو برهان كبرتون هزبو. بزعلت زيا نقزتنا دنقل ماريام ولاديت أملاخ أب عسران حادن علت ورحي كسافت سامي علم مذكر تابع على ايو مخنيات دحنتنا بقى سلزخونه صلوتان برختان مسانا يخون نزل علم امين. سلام ليتشي زدل ويتشي تنبري بيمان نقص فتاري ماريام نقص زيت السعاري ادوان زي اي بمسكال اغرري وبمسكال اوديه هسري. سلام نعاقي زتقبأك كختنبري أبيمان نقص فتاري ماريام نقص زيت السعاري صلاتي بمسكال اغرري بمسكال كا زورياي حزاري. سلام لكم وبأباسات إماد سلستو ميت عسرتو سمنتو بفقد بنت ماريام بأطو صواري تند نؤو ممهران تباركون لولود انزا تأهزو مسكال بأد. سلام نعاهم بأباسات عنود سلستميتن عسرتو شومونتن بقصري بفقد ምእንቲ ማርያም ጳጦስ ጸዋሪት ሐውዝ ነድድ ንዑ መምህራን ክትባርኹና ንውሉድ እናሓስኩም መስቀል ብኢድ። በዛ ዕለት እዚኣ ንቅዱስ ጢባርዮስ ሐዋርያ ካብ 72 ኣርድእቲ ሓደ ዝኾነ ዕረብቱ እያ። ጸሎቱን በረኸቱን ምሳና ይኹን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ሰላም ለከ ጢባርዮስ ንስን زمسل سبعة وكليه عرضت اجزي بقلة قربتك يوم بهرة دلا وفق باركهن لدقيقك بوست ذاتي مسواء اسم لممهر براكي سروء. سلامنا عخا تيباريو سممع مسب عنك للتن عرضت اجزي بعلة قربتها لومي نابها قرت دلا وفق حقوس مالتيو ندقها بارخنا عوشت إذا عباي مسواء نممهر مبراخ قبو يو سرع. سلام لك ماتيوس دنقل سباكي وانجيل او ممهر ومساقادل سأل لولودك هابك زي أبيهر لقول عمل تفدا متورانا ينكون لها قوله. سلامنا عخا ماتيوس دنقل سباك وانجيل او ممهر كم ونزقادل لمن ندقها نابك زي أبيهر لعل عبعلت فردي بزي تسفا كين خون نهاقل. سلام لزعات نفسك زئد منفس قدوس مسطو ولا جنزاتك سلام مقدم افرتات لأسئطو ماتيوس نقوس مثل يوحنس بيتفلطو ميتأني امجيقاهية واسلتأني اسلطو بزو بأسي لهات الزميطو. سلام نموز أسقاها يد منفس قدوس مسطو نجنزت كاون سلام
መቕድም ጨናታት ንምጥዕዓም ንኣጽጦ ማቴዎስ ንጉስ ምስ ዮሐንስ ብዘይ ምፍላይ በኢተፈልጦ ካብ ጌጋይ ምለሰኒ ኣስልጠኒውን ኣስልጦ ዕውት ሰብዩ ንሓጥእ ዝመለሶ ዘሜጦ ሰላም ለከ ድህረ ፈለስከ እምዓለም ቶማስ ኣብ ገባሬ ተኣምር መድምም ለእለ ይሃውሩ ሰብ በፀዊረ በድንከ ንውም ኮነ ሎሙ ተከዚ በአምሳለ ህዝብ ዘቅድም ዓረብት በይምን ወዓረብት በጽግም ሰላም ንዓኻ ምስ ገዓስካ ካብዚ ዓለም ቶማስ ኣቦ ገባር ተኣምር ዘስደምም ንዝኸዱ ሰባት ብምጽዋር ሬሳኻ ንውም ሩባ ተከዘ ኮነሎም በአምሳለ ህዝብ ናይ ቀደም መንደቕ ብየማን መንደቕውን ብጸጋም